Ay, may nag-text sa akin. May nainggit daw kasi dito sa mga isan to. Gusto din, at magaling daw sila mag-eba at adan. Sino dyan? Eto, okay, Matingin. practice muna tayo. 1, 2, 3, go. Eva! Adan! Okay nga, sige nga, subukan natin. Magagaling ba yan, Herlin? Magagaling Okay, ba yan? eto na, tingnan na natin. 1, 2, 3, go. Eva, Adan, Eva, Adan, Eva, Adan, Eva, Adan. Oh! Sayang. 1, 2, 3, go. Adan, Eva, Adan, Eva, Adan, Eva, Adan. Dito ko. 1, 2, 3, go. Eva, Adan, Eva, Adan. Oh! Diba? Okay, 5 na lang to. 1, 2, 3, go. Eva, Adan. Ay, magagaling din naman, magagaling din naman. Oo. Okay, kayo ang nanalo. Congratulations. Kayo ang magaling mag-eba tadan. Eto na, back to the topic. Dalawa na lang.